अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल जो है एक न्यूज़ अखबारों को उर्दू हिंदी इंग्लिश में पूरे भारत भर में शाया हुई थी, जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक़ से थी। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो नई एसोसिएशन का क़याम कर रहा है उसके ताल्लुक़ से थी। बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल आ रहा है और वो ये पूछ रहे हैं कि ये एसोसिएशन का मतलब क्या है, मकसद क्या है और इसके क़याम का आखिर वजह क्यों पेश आई। तो मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। आगे चल कर के मैं वो आर्टिकल, वो मजमून, वो न्यूज़, प्रेस रिलीज़ आप लोगों को पढ़ करके सुना दूंगा, ताकि जो ऑफिशियल आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की तरफ से ऐलान किया गया था वो आप लोगों को पता चल जाए। आमतौर पर लोगों ने पढ़ लिया होगा, उन तक पहुंच गया होगा। अगर किसी तक नहीं पहुंचा है तो मैं इसको पढ़ करके सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा कि बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल करके इसके मकासद और इसके अज़ाइम, इसकी वजूहात और उसके बनाए जाने का जो सबब पूछ रहे हैं, उस बारे में मैं अपने तौर पर बता देना चाहता हूं, जो मैंने अभी तक करीबी ज़राए से और लोगों से बातचीत के दरमियान पता किया है। हीरा ग्रुप एसोसिएशन के क़याम का मकसद दरअसल ये है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने अपने अव्वलीन दिन से यही कोशिश की कि मामले की लेनदारी और देनदारी सारी की सारी हमारे साथ हुई है। लिहाजा इस बात का सबसे बड़ा हक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और उसके सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का बनता है कि वो लोगों को उनकी अमानतें उन तक पहुँचाएँ। इसका सबसे बड़ा मकसद और मतलब ये था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ सबके साथ जितना इंसाफ करेगी उतना डिपार्टमेंट और दूसरी एजेंसियां वाले नहीं कर सकेंगे। लिहाजा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने हमेशा यही कहा कि मैंने लोगों के पैसे लिए हैं, लोगों को देना भी मेरा हक बनता है और लोगों को उनके जायज़ मकामात, जायज़ हुकूक जो है वो हम ही दे सकेंगे। लिहाजा हत्तल इम्कान कोशिश की गई। शुरू में लगभग 8-9 महीने, ये साल भर तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को रेगुलर बेल में आने के लिए, रेगुलरिटी में आने के लिए 1 साल तक लगभग उनको प्रोसेस झेलना पड़ा। जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो गए तो एजेंसियों के लंबे टारगेट, एजेंसियों की लंबी मुतालबात और लंबे मतलब ऐसे टारगेट को उन्होंने रखा जिसको कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ मुकम्मल तो कर सकती थी, लेकिन 2 वजूहात की बिना पर नहीं कर सकी। एक वजह हर कोई जानता है, किसी से ढका छुपा नहीं है। दूसरी वजह यह है कि अगर ईडी अटैचमेंट रखती है किसी की भी प्रॉपर्टीज़ को तो कोई भी शख्स क्यों ख़रीदेगा। बड़े 640 करोड़ रुपए शुरू में बताए गए कि इतने जमा करने हैं एजेंसियों की तरफ से, फिर उसके बाद 580 करोड़। लेकिन जितना भी हो, ऐसे वक्त में जबकि एजेंसियां उसको चारों तरफ से दबोच करके रखेंगी तो कोई भी सरमायाकार, कोई भी ख़रीदने वाला उसको लेने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ निचली अदालतों के ज़रिए से एक बार से फिर से आए और एजेंसियों को ये कहा गया कि आप लोग अपने हिसाब से कानूनी तरीके से आगे बढ़ें। अब यहाँ समझ में यह आता है कि आया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकारों को क्या एजेंसियाँ वो हक, वो जायज़ हक प्रोवाइड करवा सकती हैं। तो अभी तक बहुत सारी कंपनियों के मामलात, जैसे कि सहारा का मामला मैंने बताया था आप लोगों की, 12,000 करोड़ सन 2010 में डिपार्टमेंट में रखा गया था। 12,000 करोड़ सन 2010 में, आज 14 साल के बाद वो 12,000 करोड़ 22,000 करोड़ बढ़ करके हो चुका है, यानी कि उसमें सूद का रेशो बढ़ चुका है। लेकिन उसके अपने जायज़ मकामात तक पहुंचने के लिए उस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। लिहाजा एजेंसी के दरमियान किसी भी तरह की चाको चौबंदगी क्यों कर आएगी। आप ना उनके घर के हैं, ना आपकी तरफ से कोई मुतालबा करने वाला है और ना इतनी कोई ताकत रखता है कि एजेंसियों से कोई लड़े। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने यह फैसला किया कि एसोसिएशन का क़याम किया जाए। वो एसोसिएशन लीगल हेल्प प्रोवाइड पाएगी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से, और वो लोग जा कर के कोर्टों में इस चीज़ का मुतालबा करेंगे कि हम तमाम सरमायाकार इस एसोसिएशन के ज़रिए से ये चीज़ का मुतालबा करते हैं कि हमारे एसोसिएशन को
ان تمام زمینوں کو، ان تمام معاملات کو، کمپنی کے دیگر معاملات کو ہمارے ایسوسیشن کو دے دیا جائے، تاکہ ہم اس کو فروخت کر کے جائز طریقے سے تمام لوگوں میں ان کے جائز اختیارات، ان کے جائز اماؤنٹ ان تک پہنچائیں، جو کہ ایجنسی سے توقع نہیں ہے۔ ایجنسی عام طور پر ایسا کرنے میں کامیاب کم سے کم تر ہوتی ہے، کیونکہ ایجنسی کا کوئی اپنا کوئی ایک شخص نہیں ہوتا، ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں، تبادلے ہوتے ہیں، ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں رکی کی رکی رہ جاتی ہیں۔ سرکاریں آتی ہیں، سرکاریں بنتی ہیں، گرتی ہیں، بنتی بگڑتی رہتی ہیں، کسی کو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جب ہیرا گروپ آف کمپنیز کا ایک ایسوسیشن ہوگا تو وہ اپنے لائرز، اپنے لیگل ٹیم کے ذریعے سے اپنے لوگوں کے لیے لڑائی کرے گا، جیسا کہ اس لیٹر اور اس پریس ریلیز اور اس کال اور اس پریس ریلیز کے ذریعے سے عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ ہیرا گروپ آف کمپنیز نے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی۔ تو کل ملا کر کے لب لباب خاص طور پر یہ ہے کہ عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ نے اور ان کی لیگل ٹیم نے، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ایسوسیشن آگے آئے گی۔ ایسوسیشن میں وہ لوگ جو کہ انجینئر، پروفیسر، IPS آفیسر، ریٹائرڈ لوگ، تمام طرح کے سینئر حضرات جو کہ 50 سے 60 سال کے اوپر کے ایج کے ہوں گے، سنجیدہ لوگ ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، ان لوگوں کے ہاتھوں سے اس ایسوسیشن کا چلانا ممکن ہو سکے گا۔ وہ لوگ اس بات کا ایک رزلٹ نکالیں گے کہ آیا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، لوگوں کی چھان بین کریں گے، الگ الگ جگہوں پر لوگوں کی کمیٹیاں بنائی جائیں گے، لوگوں کے دفاتر قائم کیے جائیں گے، وہاں سے لوگ رجوع ہو سکیں گے، کانٹیکٹ کر کے اپنی باتیں رکھ سکیں گے۔ اب اس لیٹر کو پڑھ کر کے میں ہو بہو وہی ساری چیزیں سنانا چاہتا ہوں جو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے دفتر سے کال کے طور پر آپ کو لیٹر انگلش میں بھیجا گیا تھا، لیکن انگلش، ہندی، اردو میں تمام لینگویجز میں اخباروں میں اس کو شائع کرا گیا ہے، لوگوں تک پہنچا ہو گیا۔ ہیرا گروپ کے ممبر سپورٹرز ایسوسیشن کے نئے اقدامات شروع۔ CEO ڈاکٹر نوحیرہ شیخ نے درخواستیں وصول کرنے کا اعلان کیا۔ HGMSA کے لیے مالی امداد کے نئے اصول و ضابطے طے کیے گئے۔ اسی ہیڈنگ کے ساتھ ایک ہیڈنگ اور بھی بنانا چاہیے، اور میں بنا دیتا ہوں کہ یہ درخواستیں، یہ اپلیکیشن، یہ فارم جمع کرنے کی لاسٹ تاریخ، شروع تاریخ 23 تاریخ سے لے کر 23 اکتوبر جو کہ گزر چکی ہے، آج 26 تاریخ ہو چکی ہے، اب 28 تاریخ تک لاسٹ ڈیٹ ہے۔ یہ چیز آپ لوگ سمجھ جائیں، اور جو لوگ ابھی اس میں تساہلی کر رہے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، وہ لوگ اس کام کو مکمل کر لیں۔ جتنی بڑی تعداد ہوگی اتنی ہی زیادہ کورٹ کچہریاں اس بات پر، یہاں پر لوگوں کو تولا نہیں جاتا ہے، ناپا نہیں جاتا ہے، بلکہ یہاں پر شمار کیا جاتا ہے، گنا جاتا ہے۔ تو جتنے زیادہ لوگ ہیں اتنا متاثر کن، اتنا ہی کارآمد اور رزلٹ والا ہوگا۔ ہیرا گروپ ممبر سپورٹرز ایسوسیشن نے ڈاکٹر نوحیرہ شیخ کی قیادت میں ہیرا گروپ کے معزز اراکین کی مالی خوشحالی اور استحکام کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ اس نئے اقدام کا مقصد ہیرا گروپ کے ممبران کو تعاون فراہم کرنا ہے۔ درخواستوں کے لیے کال جاری کی جا چکی ہے اور ممبرز کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے درخواست دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ کے متحرک اور بابصیرت افروز اپنی قائدانہ صلاحیت سے اپنے اراکین کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ قد و کاوش رہی ہیں، خاص طور پر ان مشکلات کے پیش نظر جو گزشتہ چند سالوں میں بہت سے ممبران نے سامنا کیا ہے۔ مالی بحالی اور تعاون پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس نے نئے پروگرام کا مقصد ممبران کو ضروری مدد فراہم کرنا ہے جو ہیرا ایکو سسٹم کا حصہ رہے گا۔ اقدام کے اہداف اور مقاصد۔ اس فلاحی پروگرام کا بنیادی مقصد ہیرا گروپ کے ممبرز کی مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ان کی مدد کرنا ہے۔ یہ اقدام براہ راست مالی امداد فراہم کر کے متاثرہ افراد کو راحت فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ نے کہا، ہمارے ممبران ہمارے سفر میں ریڑھ کا ہڈی بنی رہے ہیں اور ہم ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ اقدام صرف مالی تعاون کے بارے میں نہیں ہے، یہ اعتماد کی بحالی، تعلقات کی تعمیر اور یقین دہانی کرنے کے بارے میں ہے کہ ہمارے ممبران کی قدر کی جاتی ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اہلیت کا معیار۔ یہ یقینی بنانے کے لیے سب سے زیادہ مستحق ممبران اس اقدام سے فائدہ اٹھائیں۔ ہیرا گروپ ممبرز سپورٹرز ایسوسیشن نے مخصوص اہلیت کے معیار وضع کیے ہیں، یہ درج ذیل ہیں۔ ہیرا گروپ کی رکنیت۔ درخواست دہندگان ہیرا گروپ کے رجسٹرڈ ممبر ہونے چاہیے۔ مالی ضرورت۔ وہ ممبران جنہوں نے غیر متوقع حالات کی وجہ سے اہم مالی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ہیرا سرمایہ کاری میں شرکت۔ وہ ممبرز جنہوں نے ہیرا اسکیموں میں سرمایہ کاری کی ہے اور اپنے فنڈز کی وصولی میں مشکلات کا سامنا کیا ہے۔
CEO डॉक्टर नौहरा शेख ने जोर दिया कि हीरा ग्रुप मेंबर सपोर्टर्स एसोसिएशन हर दरख्वास्त का इनफरादी तौर पर जायज़ा लेगी, ये यकीनी बनाते हुए कि जिन्हें सबसे ज़्यादा फौरी मदद की ज़रूरत है उन्हें तरजीह दी जाएगी। इसमें कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि ये एसोसिएशन अपने दफातर जहाँ कायम करेगी वहाँ पर लोग मेंबर्स जो हैं वो राब्ता करेंगे, अपनी परेशानियों और तकालीफ को वहाँ पर रखेंगे। उन चीज़ों का जायज़ा लेकर के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मेंबर एसोसिएशन के अहलकार हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सदर दफ्तर को कॉल करके ये चीज़ बताएंगे कि फ़लाँ शख्स को माली ताउन की फ़ौरी ज़रूरत है, लिहाजा उनको मुकद्दम किया जाए। ये चीज़ अभी तक आ गया। दरख्वास्त का अमल आसान और काबिल रसाई बनाया गया है ताकि तमाम मुस्तहिक मेंबर्स बिला रुकावट दरख्वास्त दे सकें। दिलचस्पी रखने वाले मेंबर्स हीरा ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट या मुल्क भर में मौजूद किसी भी नामजद हीरा दफातर के ज़रिए अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। दरख्वास्तों में दर्ज झेल शामिल होने चाहिए पूरा नाम, राब्ता मालूमात, ईमेल, फ़ोन नंबर, रुकनीत की तफसीलात, माली मुश्किलात की मुख्तसर वजाहत, दावे के हिमायत के लिए कोई मुतल्लका दस्तावेज़। वेलफेयर कमेटी दरख्वास्त दहिंदगान को जल्द अज जल्द दरख्वास्तें जमा करने की तरगीब देती है क्योंकि जमा करने के बाद जायज़ा का अमल फौरी शुरू हो जाएगा। फिर इस पैराग्राफ में भी वही बात कही गई है कि जिनको ज़रूरत होगी वो इन एसोसिएशन के दफातर से जहाँ भी कायम किए जाएंगे उनसे रब्ता कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट पर जा कर के अपने माकूल वजूहात को रख सकते हैं। अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि आपके आसपास जैसे आमतौर पर मसाजिद हैं, जमीयत हैं और कमेटियां हैं, मुस्लिम कोई एसोसिएशंस हैं, उनसे अगर किसी भी तरह के दस्तावेज़ात मिल सकते हैं और उस दस्तावेज़ के साथ कि हाँ भाई वाकई में इस शख्स को परेशानी है, आप लोग इनकी हेल्प करें, तो ऐसे लोगों को जल्द अज जल्द शफाफियत के साथ क्लियर किया जाएगा। इस एसोसिएशन के ज़रिए से ये चीज़ कहा जा रहा है। शफाफियत और इंसाफ पसंदी के लिहाज में हीरा ग्रुप के अखलाकियात में से एक कलीदी सुतून शफाफियत है। डॉक्टर नौहरा शेख ने मेंबरान को यकीन दिलाया कि पूरा दरख्वास्त और इंतखाबी अमल इंतहाई शफाफियत और इंसाफ पसंदी के साथ किया जाएगा। वेलफेयर कमेटी के अंदर एक मखसूस टीम दरख्वास्तों का जायज़ा लेगी और वजाहत करदा मेयार की बुनियाद पर फैसले करेगी। डॉक्टर नौहरा शेख ने कहा, हम इस अमल को सब के लिए खुला और मुनसिफाना बनाने के लिए पुरआज़्म हैं। हर दरख्वास्त का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा और हम ये यकीनी बनाएंगे कि फ़ंड उन लोगों में तकसीम किए जाएं जो जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। टाइमलाइन और अगले इक़दामात। दरख्वास्त का दौरानिया 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2024 तक खुला है। मेंबर्स को इस मुद्दत में तकसीम किए जाएं। मेंबर्स को इस मुद्दत के अंदर अपनी दरख्वास्तें जमा कराने की तरगीब दी जाती है ताकि माली मदद के लिए गौर किया जा सके। दरख्वास्तों का जायज़ा लेने के बाद कामयाब उम्मीदवार को ऑफिशियल चैनल के ज़रिए मुत्तला किया जाएगा और फ़ंड की तकसीम जल्द शुरू की जाएगी। डॉक्टर नौहरा शेख ने मज़ीद कहा कि ये इक़दाम हमारे मेंबर्स की फ़लाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए उठाए गए इक़दामात की एक सीरीज़ का आगाज़ है। हम तवील मुद्दती हल पर यकीन रखते हैं और यह प्रोग्राम मुस्तक़बिल के हिमायत मेकानिज़म की बुनियाद रखेगा। यहाँ भी वही चीज़ कहा गया है कि अगर आप दरख्वास्त दहिंदा हज़रात 23 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक, जो कि 2 दिन और बाकी है, इसके दरमियान में अपनी दरख्वास्तें दे देते हैं तो अगले मरहले की शुरुआत जल्द से जल्द की जा सकेगी और आप लोगों के मामलात पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऑफिशियल चैनल से यानी ऑफिस से लोगों को कॉल आ जाएगा कि आपकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया है, आपकी तफसीलात क्या है, आपके अकाउंट नंबर वगैरह क्या है, आपको पैसे या अमाउंट्स आपकी अमानतें आपको भेजी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। मुस्तकबिल की झलक। मेंबर्स की खुद मुख्तारी के नए दौर की तरफ हीरा ग्रुप डॉक्टर नौहरा शेख की क़यादत में मुसलसल इक़्तिसादी खुद मुख्तारी की हिमायत करता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन और पसमानदा कम्युनिटी के लिए। ये नया फलाही इक़दाम ग्रुप के वसी विज़न के मुताबिक जो अपने मेंबर्स के लिए पायदार माली मौक़े पैदा करने का है। मौजूदा फलाही इक़दाम के अलावा हीरा ग्रुप ने कई मुस्तकबिल के मंसूबे मुरतब किए हैं जो मेंबरान को मज़ीद खुद मुख्तारी फराहम करेंगे। इन मंसूबे में हुनर की तरक्की के प्रोग्राम, माली ख़वानदगी के वर्कशॉप और कम्युनिटीज़ की तामीर के इक़दाम शामिल हैं जो मेंबर्स की माली मामलात को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने की सलाहियतों को बढ़ाएंगे। डॉक्टर नौहरा शेख ने कहा कि हमारा मिशन हमेशा लोगों को खुद मुख्तार बनाना रहा है, ख़ास तौर पर ख़वातीन को। जदीद माली हलों और मुआविन निज़ामों के ज़रिए इस
فلاحی پروگرام کے ذریعہ ہم اپنے ممبرز کے لیے اپنے عزم کی تجدید کر رہے ہیں اور یہ یقینی بنا رہے ہیں کہ انہیں پلنے پھولنے کے لیے وسائل میسر کیے جائیں گے۔ خلاصہ کلام، ہیرا ممبرز ویلفیئر کمیٹی کی درخواستوں کے لیے کال گروپ کے ممبرز کی حمایت کی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ ڈاکٹر نوہرا شیخ کی اپنی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے بے مثال وابستگی اس اقدام کے ذریعہ واضح ہوتی ہے اور یہ ہیرا گروپ کے تمام ممبرز کے لیے ایک روشن مستقبل کی تعمیر کے عزم کا ثبوت ہے۔ ممبرز کو اس ضروری حمایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے فوری کارروائی کرنے اور فلاحی پروگراموں کے لیے درخواست دینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ درخواست دینے کے طریقے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہیرا گروپ کی آفیشیل ویب سائٹ ملاحظہ کریں یا براہ راست ویلفیئر کمیٹی کے اراکین سے ربط کریں۔ کل ملا کر کے یہ ہے کہ اب ہیرا گروپ آف کمپنیز اپنے لیے ایک طاقت پیدا کر رہا ہے ایسوسیشن کی شکل میں۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز بہت سارے معاملات یعنی کہ لگ بھگ 99% معاملات جو ملک بھر میں پھیلے ہوئے ایسوسیشن کے دفاتر ہیں انہی کے ذریعہ سے حل کرائے گا۔ یہ چیز لگ بھگ کل ملا کر کے اس میں کہی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لیا ہوگا، اگر نہیں پڑھا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو تھوڑی تقویت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔